जय जगन्नाथ हेलो हाय नमस्ते केमिति अछंती आपण मी सोची जेउटी संपर्क रखो जेउटी जो तो नाही सेठाकु तो जीवारो नाही जेउटी जो तो नाही सेठाकु तो जीवारो नाही जिए सुनो नाही ताको बुझे पारो नाही जिए सुनो नाही ताको बुझे पारो नाही जहाकु हजम हेउ नाही ताहाकु के भी खाओ नाही कथा सुनी रागे ताको मने बारो कि लाभ लागे जिए सत्य दुख आसिले डरिबार नाही जीवनटा त मूल्यहीन काहीँकि आमे डरिबु डरिकि आमे कण करिबु আজি ଅଛି କାଲି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ବି କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଡର କାହିଁକି ତେବେ ଲୋଭ କାହିଁକି ତେବେ କ୍ରୋଧ କାହିଁକି ତେବେ ମିଛ କାହିଁକି ତେବେ ଛଳନା କାହିଁକି କୁହ ଏସବୁ କିଛି ନେଇଯିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଫଲୋ କରିଦେବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ଭୁଲିବେନି ବିଦାୟ ନେଉଛି।